अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। चलें आज के इस शानदार सबक में हम मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ सीखते हैं। आज का हमारा हदफ है 11 से लेकर 30 तक अरबी गिनती सीखना। और ना सिर्फ गिनती बल्कि हम उसके कुछ बहुत ही मज़ेदार असूल भी जानेंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि हम सीधा अपने सबक की तरफ चलते हैं। आइए शुरू करते हैं। याद रखिएगा, लाल रंग में हमारी गिनती है और नीले रंग में वो चीज़ जिसे हम गिन रहे हैं। मेरे साथ साथ पढ़िएगा और सीखिएगा। अहदा अशर यानी 11। अहदा अशर किताबन, 11 किताबें। अब 12 की बारी। इत्सना अशर यानी 12। इस्ना अशर किताबन, 12 किताबें। बहुत खूब। अब बारी है 13 और 14 की। लाल और नीले रंगों पर जरूर गौर करते रहिएगा। सलासता अशरा यानी 13। सलासता अशरा किताबन, 13 किताबें। अरबात अशरा यानी 14। अरबात अशरा किताबन, 14 किताबें। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शानदार। अब हम 15 और 16 सीखेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए और मेरे बाद दोहराइएगा। खमसता अशरा यानी 15। खमसता अशरा किताबन, 15 किताबें। सित्तता अशरा यानी 16। सित्तता अशरा किताबन, 16 किताबें। माशाल्लाह, आप सबकी क़िराअत तो बहुत शानदार है। बच्चों, इसी तरह पूरे एतमाद के साथ पढ़ते रहें। सबाता अशर यानी 17। सबाता अशरा किताबन, 17 किताबें। थमानियत अशर यानी 18। थमानियत अशरा किताबन, 18 किताबें। ज़बरदस्त, हम सबका तलफ़्फ़ुज़ तो और भी बेहतर हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये गिनती 20 तक कैसे पहुंचती है। तिस्अता अशरा यानी 19। तिस्अता अशरा किताबन, 19 किताबें। और अब हमारी पहली बड़ी मंजिल 20। इशरूना यानी 20। इशरूना किताबन, 20 किताबें। ज़बरदस्त, 20 तक तो हम पहुंच गए। अब 21 की लाइन शुरू करते हैं। ज़रा साथ साथ दोहराइएगा। वाहिदुन व इशरून यानी 21। वाहिदुन व इशरूना किताबन, 21 किताबें। इस नानी व इशरून यानी 22। इस नानी व इशरूना किताबन, 22 किताबें। बहुत उम्दा, बिल्कुल इसी तरह आगे पढ़ते हैं। सलासतुन व इशरून यानी 23। सलासतुन व इशरूना किताबन, 23 किताबें। अरबाअतुन व इशरूना यानी 24। अरबाअतुन व इशरूना किताबन, 24 किताबें। इन लाल और नीले अल्फाज पर नज़र रखिएगा, ये आगे चलकर बहुत काम आएंगे। खमसतुन व इशरूना यानी 25। खमसतुन व इशरूना किताबन, 25 किताबें। सित्ततुन व इशरूना यानी 26। सित्ततुन व इशरूना किताबन, 26 किताबें। हम अपनी अगली मंजिल के बिल्कुल करीब हैं। सबातुन व इशरूना यानी 27। सबातुन व इशरूना किताबन, 27 किताबें। समानियतुन व इशरूना यानी 28। समानियतुन व इशरूना किताबन, 28 किताबें। तिस्अतुन व इशरून यानी 29। तिस्अतुन व इशरूना किताबन, 29 किताबें। और आखिर में हमारी शानदार मंजिल 30। थलाथून यानी 30। थलाथून किताबन, 30 किताबें। माशाल्लाह, हमने मिलकर 30 तक गिनती मुकम्मल कर ली। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, ज़रा गौर करें। हमने इतनी सारी गिनती पढ़ी, उसमें हमने मुसलसल लाल और नीले अल्फाज भी देखे। क्या आपको इन रंगों के अंदर कोई ख़ास बात, कोई पैटर्न नज़र आया? चलें, अब ज़रा एक जासूस बनते हैं और इनके कुछ ग्रामर के कायदे और उसूल समझते हैं। और यकीन माने, ये बहुत ही आसान और मज़ेदार हैं। सबसे पहले ये याद रखिए कि अरबी गिनती में 2 अहम चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कहलाती है अदद। अदद का सीधा सा मतलब है गिनती का लफ्ज़, जैसे 1, 2, 11 या 20। हमारी सारी मिसालों में जो लाल रंग के अल्फाज थे ना, वो सब के सब अदद थे। और दूसरी चीज़ है मादूद। मादूद यानी वो चीज़ जिसकी गिनती की जा रही हो। जैसे हमारे इस सबक में हम किताबें गिन रहे थे, तो जो किताब है वो मादूद है।
اب اگر ہم گاڑیاں، پینسلیں یا سیب بھی گنیں گے تو وہ سب بھی معدود ہی کہلائیں گے۔ نیلے رنگ والے سارے الفاظ ہمارے معدود تھے۔ اب یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ 11 اور 12 یعنی 11 اور 12 میں عدد اور معدود بالکل جڑواں دوستوں کی طرح ایک دوسرے کی کاپی کرتے ہیں۔ اگر کتاب مذکر ہے تو گنتی بھی مذکر آئے گی، لیکن 13 سے 19 تک اصول تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ یہاں عدد کا پہلا حصہ معدود کے بالکل الٹ چلتا ہے، یعنی مخالف آتا ہے، جبکہ جو لفظ 10 ہے وہ اپنے معدود کے ساتھ پکی دوستی نبھاتا ہے اور اسی کے مطابق آتا ہے نا کمال کی بات؟ تو یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ 11 سے لے کر 30 تک پوری گنتی میں معدود ہمیشہ ایک ہی شکل میں رہتا ہے، یہ ہمیشہ واحد منصوب آتا ہے۔ اسی لیے ہم نے ہر بار جمع میں کتب نہیں کہا، بلکہ ہم نے کتابن کہا ہے۔ کتابن اکیلا یعنی واحد ہے اور اس پر 2 زبر ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے، کبھی نہیں بدلتا۔ اب ذرا 21 سے 29 تک کا قاعدہ دیکھیں۔ یہاں جو اکائی والا عدد ہے، یعنی شروع کا حصہ، جیسے واحدن یا خمستن، وہ معدود کی بات نہیں مانتا اور اس کے مخالف آتا ہے۔ لیکن دہائی والا حصہ یعنی 20 یہ بہت ہی سیدھا ہے، یہ ہمیشہ ہر حال میں اپنی ایک ہی شکل میں رہتا ہے، اسے کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ ساری باتیں ہمارے آج کے تمام اصولوں کو بہترین انداز میں سمیٹ لیتی ہیں۔ یاد رکھیں، 11 اور 12 میں دونوں مل کر آتے ہیں۔ 13 سے 19 میں پہلا حصہ مخالف ہوتا ہے، معدود ہمیشہ واحد منصوب یعنی کتابن رہتا ہے، اور 20 کی لائن میں اکائی مخالف ہوتی ہے، مگر دہائی یعنی 20 ویسا ہی رہتا ہے۔ بس یہ چھوٹے چھوٹے مگر اہم اصول ذہن نشین کر لیں۔ ماشاءاللہ! آج کے اس سبق میں آپ سب نے بہت ہی شاندار طریقے سے حصہ لیا، اور مجھے پوری امید ہے کہ عربی گنتی اور اس کے یہ دلچسپ اصول آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو بتائیے، کیا اگلے سبق میں 40 سے لے کر پورے 100 تک کی عربی گنتی کا جادو سیکھنے اور نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آپ سب تیار ہیں؟ ہم جلد ہی ملیں گے، تب تک کے لیے گنتی کی مشق جاری رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔